हेलो फ्रेंड्स मुझे स्वागत जनाऊँगी लेस्केन एजुकेशन को। तो चलतु आज आम पढ़ा कौन ना सृजनशील चिंतनर विकास केमती आम क्रिएटिव थिंकिंग ताकू आम केमती डेवलपमेंट करिपरिबा तो ता विषय आज आम पढ़ा जोटा कि आमर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखंतु कौन अच्छे प्रथम ना कवि लेखक शिल्पी वैज्ञानिक समाज विज्ञानी डाक्तर जंत्री इत्यादि सेमानकर मौलिक निजस्व और नूतन चिंताधारा द्वारा निज निज क्षेत्र में कौन करती ना नूतनता आनी सामाजिक प्रगति को आगे नियंती। तो यही मनीषी मानकर मौलिक और नूतन चिंताधारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक मनस्तात्विक और अन्यान्य समस्या गुड़ी को उपयुक्त भाव समाधान करती। तो सेमानकर यही निजस्व और अद्वितीय चिंताधारा को आम सृजनशीलता बोली कहू। तो सृजनशीलतार अर्थ नुहे जे विभिन्न सूत्रु तथ्य भाव संग्रह करी सेगुड़ी को एकाठी करी समस्या समाधान करने बा सृजनशीलता विभिन्न भाव एवं विभिन्न परिमाण रे प्रत्येक व्यक्ति पाखरे रही थाए। तो संगीत बा कलात्मक प्रवृत्ति परी सृजनशीलता व्यक्तिर एक स्वतंत्र प्रवृत्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति कौन करती ना किछि परिमाण रे सृजनशील रही थांती। आउ कौन ना उपयुक्त शिक्षा तालीम और उत्साह पाइले प्रत्येक शिशु सृजनशीलता प्रकाश करिपारिबे। तो सृजनशीलता और वृद्धि मध्य बेसी अनुवाद न थाए। तापरे कौन ना बुद्धिमान पिलामानकर केन्द्राभिमुखी चिंतन बेसी थाए। अन्य अर्थ रे कहिया गले कौन ना अन्य अर्थ रे कहिया गले वृद्धि केन्द्राभिमुखी चिंतन उपरे निर्भर करि थाए। तो सेतिपई कौन हुए ना असाधारण बुद्धि संपन्न पिला माने सबु समय रे सृजनशील हेबार धरा बंधा नियम नाही। तो सेही परी सृजनशील पिला जे असाधारण भाव रे बुद्धिमान होइतिबो एहार भी कौनसी अर्थ नाही। तापरे कौन रोची ना सृजनशीलतार परिमाप पाई वृद्धि परीक्षण व्यवहृत हुए नहीं बा हेबा मध्य उचित नुहे। देन कौन ना सृजनशीलता स्वतःप्रभुत भाव में प्रकाश पाए नहीं। तो सृजनात्मक कार्य व्यक्ति को गभीर भाव चेष्टा करने को पड़ी थाए। आउ कौन ना श्रृंखला कठिन परिश्रम असीम धैर्य एवं बोधशक्ति फल कला रचना बा कार्य करी हुए। तापरे कौन रही ना उदाहरण स्वरूप न्यूटन को माध्याकर्षण तत्व आविष्कार आउ कौन ना मार्कोनी को रेडियो उद्भावन आउ कौन ना जॉन बॉयड को दूरदर्शन उद्भावन देन कौन ना कार्ल मार्क्स को नूतन समाज तत्व जंत्री मानकर नूतन बंध बाड़ निर्माण। तापरे कौन ना वैद्युतिक और कंप्यूटर क्षेत्र में नूतनता काव्य और साहित्य क्षेत्र में नूतनता आदि महामानिषी मानकर कार्य सेमानकर सृजनशीलतार उदाहरण। तो उपरोक्त व्यक्ति माने आमको नूतन दिग्दर्शन देवा संगे संगे समाज को आगे नेबारे साहाय्य करिसेंती। तो यह छड़ा महामनीषी गणकर नूतन तथ्य आउ चिंताधारा और दिग्दर्शन कला विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में परिवर्तन आनी आम जीवन को सुख स्वाच्छंद्य भरी देइछंती। तेणु एगुड़ी को आम सृजनशीलता कहू। देन कौन ना सृजनशीलता एक चिंतन प्रक्रिया जहा द्वारा समस्यार समाधान हेबा संगे संगे व्यक्तिर चिंताधारा निज पाई और समाज पाई अभिनव होता है। तापरे कौन ना सृजनशील चिंतन दुई प्रकारर सेगुड़िक हूँ कौन ना गोटे हूँ आमर केन्द्राभिमुखी चिंतन आउ गोटे आमर कौन ना विक्षिप्त चिंतन जोटा कि बहिर्मुखी चिंतन जोटा कहुए। तो फास्ट देखो कौन देखा ना केन्द्राभिमुखी चिंतनटा कौन देखु जो चिंतन शक्ति समस्या समाधान पाई एक निर्दिष्ट दिगरे परिचालित हुए ताकू कौन कहुए ताकू केन्द्राभिमुखी चिंतन बोली कहुए। देन कौन रही ना विक्षिप्त चिंतन कौन ना जो चिंतन समस्या समाधान पाई विभिन्न दिगरे परिचालित होई एकाधिक समाधान सूत्र निर्णय करि थाए ताकू विक्षिप्त चिंतन कहुए। देन कौन रही ना सृजनशीलतार स्वरूप कौन देखु यह एक कौन ना मानसिक गुण जोटा कि समस्या समाधान उपाय नूतन मौलिक अभिनव होइतिले सृजनशीलता प्रकाश पाई थाए। आउ कौन ना निजर कल्पना शक्ति और अंतर्दृष्टि माध्यम
ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ହଠାତ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ବସେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହି ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଭିନବ ନୂତନ ଓ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପଦେୟତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପଦେୟତା ଓ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ନପାରିଲେ ବା ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତ ତେବେ ଏହି ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସେହି ଉପାୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସଂଶୋଧନ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଠିକ୍ ବା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସୃଜନଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁଠାରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଲୁକେଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଉତ୍ସାହ ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଭୂମିକା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଉତ୍ସାହ ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ତାଲିମ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଘଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବା ଦଣ୍ଡିତ ନ କରି ତାର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ବା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ନଥାଏ ତ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସୃଜନଶୀଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତା ମୌଳିକତା ନୂତନତା ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତା ବାକ୍ପଟୁତା ନମନୀୟତା ବିସ୍ତାରଣ ଓ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଖୋଲା ମନ ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ସମନ୍ୱୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥାଏ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥାଏ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଥାଏ ତ ଏହିପରି ଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିମାପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟେଲର ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲରଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର
तुलनात्मक प्रबुद्धि करती आ मौलिकता बाकपटुता थांती। देन नमनीयता और विस्तारण संबंधी दक्षता। देन रोज समस्या प्रति संवेदनशीलता आ नूतन धारणार और अभिज्ञता पर उन्मुक्त मन और आग्रह। देन रही कौन ना नाना प्रकारर कार्य आग्रह विभिन्न धारणा को नूतन कौशल व्यवहार करने। तो यही सब देन रही कौन ना साफल्य प्रबल अभिप्रेरणा बौद्धिक कार्य दृढ़ प्रयत्न आह्वानर सम्मुखीन होगापी प्रभृति बौद्धिक कार्य दृढ़ प्रयत्न दरकार। देन कौन ना सरल धारणा अपेक्षा जटिल धारणा को पसंद करने। अस्पष्ट धारणा प्रति उदारता कार्य प्रति प्रतिज्ञाबद्धता। देन कौन ना स्वाधीन चिंता और आत्मनिर्भरशीलता उपायवंत बाह्यदर्शिता। तो यही सब देन कौन देन देखते कौन ना विपदपूर्ण कार्य करने और विभिन्न कार्यर दायित्व नेबापी आग्रह अधिक वृद्धि और मानसिक शक्ति पाई थाए। कौन ना प्रचलित धारणा और शैली परिवर्ते नूतन धारणा और शैली प्रति आग्रह आउ कौन ना कौन सी विषय हठात प्रतिक्रिया प्रकाश न करी ताहाकू अनुभव करिया देखिया जानिबारे आग्रह मध्य होता है। देन कौन रही ना सृजनशील व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संबंध में बारन 1969 रे कही जे नीना मत देइछंती जे अधिक वृद्धि बा मानसिक शक्ति विशिष्ट बौद्धिक और मानसिक कार्य को कौन करती ना पसंद करती आ स्वाधीन चिंता और आत्मनिर्भरशीलतार परिचय दियंती। आउ कौन ना बाकपटुता और भावना को प्रकाश करिपारे दक्ष और सौंदर्य ज्ञान संपन्न होई थांती। तापरे देखंतु कौन रही देन देखंतु देन पॉइंट देखंतु उत्पादनशील कार्य करने को कहले तत्क्षणात ताहा करती दार्शनिक चिंतालिप आ उच्चभिलाषी नाना प्रकार आग्रह देखाइबा साधारण चिंता और आग्रह रे लिप्त रहती। तो सेमानकर व्यवहारर आनंददायक। देन कौन ना अन्य मानकु सांगे सांगे जवाब दियंती सेमानक पाखरे नैतिक गुण बेसी देखा जाए। देन रही कौन ना सृजनशील चिंतनर विभिन्न स्तर। एतरे कौन रही ना सृजनशील चिंतनर 4 गोटी स्तर अच्छी जोड़ा कि 1926 मसीह जी वाल्स निर्णय करथिले। तो यही स्तर गुड़िक प्रस्तुति अधिपालन अनुप्रेरणा सत्यापन क्रम अनुसार सृजनशील कार्य करिबारे सहायक होता है। देन कौन ना प्रस्तुति। तो यह प्रस्तुति होउची सृजनशीलतार प्रथम स्तर। जो सृजनशीलता पिला थांती तो तांकर एटा प्रथम स्तर कोडा हमर प्रस्तुति आ सृजनात्मक कार्य पई आवश्यक प्रस्तुति और उद्यम करने को यही सोपान रे व्यक्ति जेकोसी प्रकारर सृजनात्मक उत्पादन बा समस्या समाधान पई उद्देश्यपूर्ण भाव में अध्ययन अनुसंधान आलोचना पर्यालोचना करी समस्या संबंध में विभिन्न तथ्य संग्रह और अभिज्ञता हासिल करे। देन कौन ना यही समय व्यक्ति विभिन्न बही पढ़ा और अभिज्ञता संपन्न लोकों को समस्या विषय विभिन्न कथा पचारि समस्या समाधान पई अभिनव और मौलिक चिंता करि थाए। देन कौन देन देखंतु अधिपालन देखंतु सृजनात्मक कार्य पई आवश्यक प्रस्तुति सरिबा परे व्यक्ति कौन कथे ना किछि समय पई शांति मनरे विश्राम निये। तो यही समय से संग्रह करिथिबा तथ्य और अर्जित अनुभूति को समस्या समाधान में किपरि प्रयोग करिवे सेथिपई बहुत दिन पर्यंत कार्य निमज्जित रहे। आउ कौन ना संगृहीत तथ्य मध्य समस्या समाधान पई थिबा लुकायित संपर्क विषय धीर स्थिर भाव में चिंता करे। देन कौन ना चेतन और अवचेतन मनरे समस्या समाधान पई यही कार्य चली थाए। देन कौन ना समस्या समाधान पई अनेक तथ्य मिलिथिले मध्य एहार समाधान हठात संभव होई पारि न थाए। तो एथिपई धैर्यर सह अपेक्षा करने को पड़ी पारे। तो यही समय व्यक्ति मनरे नैराश्य भाव मध्य देखा देई पारे। तापरे कौन ना एसबु सत्ते संगृहीत तथ्य चेतन और अवचेतन मनरे विश्लेषण करी एक निर्दिष्ट शैली रे मनरे साइती रखी थाए। देन आसला कौन ना अनुप्रेरण कौन देखंतु
ନା ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏହି ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚେତନ ଓ ଅବଚେତନ ମନରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକୀକରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ଧନ୍ଦା, ପହେଳି ଆଦି ଲେଖିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମନୀୟତା ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଚିରାଚରିତ ଓ ଧରାବନ୍ଧା ଉପାୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୂତନ ଓ ମୌଳିକ ଉପାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ମାଡ଼, ଗାଳି, ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ତ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣର ବାକ୍ପଟୁତା। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ପଟୁତା କ'ଣ। ବାକ୍ପଟୁତା ହେଉଛି ବାକ୍ପଟୁତା ପରୀକ୍ଷଣ 3 ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ପଟୁତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା 3ଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବନାଗତ ବାକ୍ପଟୁତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁସଙ୍ଗଗତ ବାକ୍ପଟୁତା ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛି ପ୍ରକାଶନଗତ ବାକ୍ପଟୁତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାବନାଗତ ବାକ୍ପଟୁତା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବନାଗତ ବାକ୍ପଟୁତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି ଆଉ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନିଦା, ନମନୀୟ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଅ, ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ କର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଅନୁସଙ୍ଗତ ବାକ୍ପଟୁତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସଙ୍ଗତ ବାକ୍ପଟୁତା କ'ଣ ନା ଅନୁସଙ୍ଗତ ବାକ୍ପଟୁତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇପାରେ ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ପଟୁତା। ତ ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ପଟୁତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନମନୀୟତା। ନମନୀୟତା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ, ଇଟାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ମୌଳିକତା, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ଓ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଳନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ,
तापर कौन ना टारेंस सृजनशील चिंतन परीक्षण एथरे कौन रही ना यही परीक्षण दुईटी विभाग अच्छी गोटे हूँ शाब्दिक और द्वितीयटी हूँ कौन ना चित्र संबंधी। तो शाब्दिक परीक्षण में 7टी और चित्र संबंधी परीक्षण में 3टी परीक्षा रही अच्छी। तापर कौन ना शाब्दिक परीक्षण तो शाब्दिक विभाग में जो परीक्षण गुड़िक अच्छी सेगुड़िक कौन ना सेगुड़िक हूँ पचारिबा अनुमान करिबा कार्य अभिवृद्धि असाधारण व्यवहार असाधारण प्रश्न मनकर ठीक एया इत्यादि। तापर कौन ना आमर चित्र संबंधी परीक्षण रोची तो एथरे कौन यही परीक्षण में चित्रांकन असंपूर्ण चित्रर पूरण समांतराल रेखा संबंध में चित्र अंतर्भुक्त रही। तो ये थिला आजर क्लास। आई होप आपण मानक भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भी भूलु नहीं।